Health aro nutrition laga opor jankari dibule nimide May 14 aro 15 din de parent district bitor thagya atibang samjoiram men namchi aro Henning Konglua de food safety opor sensitization program rakhishe idu program do Eat Right India movement laga part telushe food safety officer Dimapur Sukumlo yantan prai to homoy food fortification opor khota korise kudekiniga rice wheat milk aro oil kan lagi thagya vitamins aro minerals kan thale edu kan junaishi aro trans fat manu nimide bi ase edu kan bi koise second session de food technician Zutong bemo ke nguli pra food labels kan lagya opor kuigina medically recommended ORS aro alak ORSL drinks kan laga alak junai dishi So Canada no hai boli man ki hodai khai wanishna notice ane to rice to hi bishi khai to hodai khala saman le aro nimok to hodai use kore to ne hodai khala saman le dahan minerals kan vitamins kan aro dhali ina mahan ge de na iduke food fortification kore to fortified rice kernels kore to hai sawole to olop rice nishna boli rice no hai plastic nishna तो मोहन आजी आहा बिचले अवन्यान ला रेशन ला चावल दे मोहन साइ नेक्शे ताति रवि पाइशे अवन्यान बिचे दे सो पारे इतु चावल ला शेप ना होय ताहन भी चावल ला शेप बनावले कोशिश करले भी नेचर नो मान एग्जैक्ट तो कॉपी करो ना पारे ना तो ताहन इतु चावल ला शेप पे बनाई ना से लिबि वानिस्टा प्लास्टिक निस्टा दिखियो इतु ही fortified rice kernels को याते विटामिन B12 आरो आयरन आरो फोलिक एसिड तो याते आसे Itu do fresh oil ase aro itu do already jolai dia laga tel ase itu to fresh oil aro jolai dia la tel itu duita de total polar compounds kuigina ekta thake tel de to fresh oil de do total polar compounds to bishi kumti thake 3-4-5% thake will be kiya apni use kuri dia la tel do polar compounds to kiya form hui jai apni la tel do biya hui jai to tel do apni ek bar jola nimide total polar compounds to ek bar ban uthibo will be aste bra uthe idu nimide fasai food safety department bra kwa do idu apni khan tel buri fry kurise nohele bi samosa nohele bi mas fry kuri dia pichede tel bajya do muhan sob pi tapa ekta de store kuina rakhi de to udu tel baja to apna store kuina rakha do tade apni khan maximum 2 days or 3 days iman takhe rakhibole lage kwase idu 2 to 3 days par hui jai shibule total polar compounds to bishi form hui jai idu ikla nohoy apni idu fresh oil ase to idu fresh oil do apni already jolaise ekbar jolaise तो एक बार जोला ब्रा ताइला केमिकल टोटल पोलर कंपाउंड्स तो इंक्रीज हुई जाबो तो किदे इंक्रीज हुई जाय आपनी की ग्रो लागे गुशुबले तेल तो एक बार ठंडा करले दिबी ठंडा करी दिया पीछे दे आपनी खान फिल्ट्रेशन प्रोसेस फिल्टर करिबी तो फिल्टर करिना आपनी खान राखिबी होइलबे उदु राखाला तेल दो आपनी खान 2 to 3 days ओपर ना जाव लागे कोइना इदु कोइ आसे तो total polar compounds to iduba form hui jai aro second to kia se bushibule tu thunga ulala do smoke point koi iduke to kitia tel to apni han pishi korom kuri de idu time de total polar compounds be increase hui jai idu time de be pishi form hui jai idu nimide apni khan del do taila smoke point thunga ula age debra apni khan sabji lobi ki pakole ase idu khan pakai lobi kuina apni ha ke kui ase to yade fresh oil de to total polar compounds to komti thake will be itu do 3 to 4 times jolai dia lase to tel to kala hui jaise apni khan bi dikhi ase na tel to kala hui jaise to itu do manula gaw nimide phalna biya hobo itu do bishi biya hobo manula gaw nimide to itu bra heart problem ulai heart disease ulai jai aru itu ikla nohoy itu bra cancer khan bi form hui jai itu nimide apni khan tel to khaisu gole bal ola khabi hoshar kuri dina apni khan tel khan cholabi kuina apni khan ke itu del la information itu gudi ase